नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आज बड़ खबर आसतु आज प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा। रथयात्रा पाई नो फ्लाइंग जोन घोषणा। पुरी जिला प्रशासन 2026 मसीह जगन्नाथ पुरी रथयात्रा समय जनसाधारण सुरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने पुरी सहर चारिपाखरे 5 किलोमीटर परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषणा करिछि। ଏହି ନିଷେଧ ସମସ୍ତ ମାନବହୀନ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 16 ଜୁଲାଇରୁ 27 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅନଧିକୃତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବେଆଇନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। प्रथम दिन में हीराकुद जलभंडार खोलिला 10टी गेट। उपरमुंडे लगाण वर्षा जो जलस्तर वृद्धि पाइबारु हीराकुद जलभंडार चलित वर्षर प्रथम बनिजल महानदी को छड़ाई। पूर्वाह्न पारंपरिक पूजार्चना कराई मोट 10टी गेट खोल एवं पानी निष्कासन आरंभ होता। परंपरा अनुसार प्रथमे 7 नंबर गेट एवं परे आवश्यकता अनुसार बाम पार्श्व 3टी सहित मोट 10टी गेट खोल जाइतिला। दिन 11टा पर समस्त 10टी गेट दे बन्या जल सुरुखुरे निष्कासित होउछि। परवर्ती खबर। ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन रो शुभारंभ कले उपराष्ट्रपति। मान्यवर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भारत सरकार मत्स्यपालन पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय पक्षर स्थानीय ओयूएटी शिक्षा सदन में आयोजित कार्यक्रम में जोगदे मुक्त सागर में दीर्घस्थायी मत्स्य उत्पादन लगी उद्दिष्ट गभीर समुद्र में दीर्घस्थायी माछ उत्पादन लगी अनुमोदन पत्र जातीय शुभारंभ करछंती। एही पवित्र अवसर में उपराष्ट्रपति ओडिशा सरकार एक प्रमुख सफलता ओडिशा गभीर समुद्र मत्स्यपालन मिशन डॉक्यूमेंट 2026 रु 2036 को मध्य आनुष्ठानिक भाव में उन्मोचन करछंती। परवर्ती खबर। पंचायत एवं पौर सहरांचल निर्वाचन पाई राज्य निर्वाचन कमिशन प्राक प्रस्तुति आरंभ। ओडिशा रे 2027 पंचायत एवं पौर सहरांचल निर्वाचन पाई राज्य निर्वाचन कमिशन प्राक प्रस्तुति आरंभ करने सह आनुष्ठानिक भाव में पोल बिगुल चलाइछंती। एही स्वायत्त शासन संस्था निर्वाचन पाई भोटर तालिका प्रस्तुति एवं प्रशासनिक समीक्षा प्रक्रिया को जोरदार करिछंती। आसंता जुलाई 21 तारिख में राज्य निर्वाचन कमिशनर अध्यक्षतार ओसवन प्लाटफर्म माध्यम एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक डकाई। परवर्ती खबर। आंबुलांस खराब होबारु रोगी मृत्यु। ओडिशार कलाहांडी जिले में जड़े 11 वर्षीय झील को नहीं जाऊथिबा 108 जरूरीकालीन आंबुलांस टायर फेल हो तार दुखद मृत्यु घटी। ताकू नल्ला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भवानीपाटनार जिला मुख्यालय डाक्तरखाना को स्थानांतर करा। चाटीकुड़ा अंचल गोहिरपदार रेल क्रॉसिंग निकट में आंबुलांस पछ टायर पंक्चर हो जाइतिला। परवर्ती खबर। असुरक्षित पोल एवं कलभट संपर्क में रिपोर्ट मागिले ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार यार ग्रामांचल भित्तिभूमि को पुनरुद्धार करने आगामी 5 वर्ष मध्य 12,400 कोटी निवेश घोषणा करिसेंती। ग्राम्य उन्नयन विभाग द्वारा परिचालित यही मेगा पदक्षेप 2टी प्रमुख योजना सेतु बंधन योजना एवं सेतु कम वेयर योजना पाई संशोधित निर्देशावली प्रचलन करे, जहाँ ग्रामांचल संयोगीकरण ट्राफिक सुरक्षा एवं कृषि स्थिरता उपरे अधिक ध्यान देता है। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर में सार्वजनिक शौचालय पाई पुनः शुल्क लागू हेब। प्रति व्यवहार पाई 5 टंका शुल्क स्थिर। भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल में सार्वजनिक शौचालय व्यवहार पाई पुणी थे 5 टंका व्यवहारकारी शुल्क यूजर फी लागू करने को निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। गृह और नगर उन्नयन विभाग निर्देश क्रमे शौचालय गुड़िकर उत्तम रक्षणाबेक्षण और स्थायी परिचालना पाई यही पदक्षेप नियाଯାଇଛି। एही नूतन शुल्क व्यवस्था प्राथमिक भाव में 1 मास पाई ट्रायल भित्ति लागू करा जिवो। जनसाधारण प्रतिक्रिया और यार प्रभाव को देखि परवर्ती समय यह जारी रहिबो कि नहीं ता स्थिर हेब। कोरोना महामारी समय नगद कारोबार जोगु संक्रमण व्यापीबा आशंका करी शौचालय व्यवहार संपूर्ण मागणा करा जायतिला, जहाँ एबे बदला जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ଆରମ୍ଭ। ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ଏବଂ କର୍ମୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 18 ଜୁଲାଇ 2026। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ଶୈଳୀରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପରେ ରେଳବାଇ ଡେକୋରେଟରଙ୍କୁ ବୁକ୍ କଲା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା। ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଜାଲନା ଷ୍ଟେସନରେ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନବୋର୍ଡ ଟିକେଟ୍ ଚେକର TTEକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ରେଳବାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଘରୋଇ ଡେକୋରେଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପ୍ରଥମ AC କୁପ୍କୁ ବେଲୁନ, ଫୁଲ ଏବଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଶୟନ କକ୍ଷ ପରି ସଜାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାପକ ଚୁକ୍ତିନାମା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂ ରଣନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ଖୋଲା, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର 2009 ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମିତ ଶାହା ପୋଲିସ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କର ସହ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପୋଲିସ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚଢ଼ାଉରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଯାନ ଜବତ କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ଆକ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିନା ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରୁଟ୍ ପରମିଟ୍ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର E85 ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର E85 ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନକ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ E85 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦିତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ CII ଜାତୀୟ GCC ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ 2100ରୁ ଅଧିକ GCC ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯାହା 23 ଲକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 100 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ନବସୃଜନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଗବେଷଣା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥ, ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଡାଟା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକତ୍ର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
प्रधानमंत्री मोदी दुईदिनिया न्यूजीलैंड गस्तरे ऑकलैंड रे पहुँचिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर 3 राष्ट्र गस्तर शेष पर्यायर आज ऑकलैंड रे पहुंचती, जो न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा उष्म आनुष्ठानिक स्वागत कर। प्रधानमंत्री लक्सन ऑकलैंड विमानबंदर में श्री मोदी को लाल कार्पेट रे व्यक्तिगत भाव में स्वागत करने समय दुई नेता परस्पर को आलिंगन करते। प्रधानमंत्री मोदी को टर्माक रे एक आनुष्ठानिक स्वागत कराइथिला, जो भारतीय एवं न्यूजीलैंड सशस्त्र बाहिनी प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर, भारतर सौर छात उपरे विश्व बैंक प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री सूर्यघर पर 890 नियुत डॉलर सहायता मंजूर कला ऋणदाता। भारतर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर विश्व बैंक 890 नियुत डॉलर आर्थिक पैकेज को अनुमोदन करिछि। ऋण एवं अनुदान सहित गठित यह निवेश 10 नियुत परिवार पर छात उपरे सौर संस्थापन को त्वरान्वित करिबो एवं नागरिक मानक पई 4.2 बिलियन डॉलर व्यक्तिगत समांतराल मुक्त वाणिज्यिक आर्थिक सहायता संग्रह करिबो। परवर्ती खबर, सेंसेक्स 800 पॉइंट रु अधिक वृद्धि पाइला एवं निफ्टी 24,200 अंक अतिक्रम कला। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक 10 जुलाई 2026 सेमानंकर वृद्धि करथिला। वाणिज्य अधिवेशन समय सेंसेक्स 800 पॉइंट रु अधिक वृद्धि पाइथिला एवं निफ्टी 24,200 अंक अतिक्रम करथिला। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS त्रैमासिक फलाफल पर सूचना प्रजुक्ति विद्या स्टॉक रे प्रबल क्रय द्वारा यही वृद्धि घटी। आईटी व्यतीत अनुकूल विश्व एवं घरोई कारणगुड़िक जो अशोधित तैलर मूल्य ह्रास, टंकार सुदृढ़ता एवं विभिन्न क्षेत्र में व्यापक क्रय मध्य बजार भावना को समर्थन करथिला। परवर्ती खबर, अमेरिका ईरान प्राय 90टी लक्ष्यस्थल को विमान आक्रमण कला। सामुद्रिक जहाज उपरे संप्रति ईरान आक्रमण प्रतिशोध स्वरूप ईरान सारा एक विशाल बहु दिन धरी अमेरिकार विमान आक्रमण अभियान पर यह दुर्बल युद्धविरति भांगी जाइछि। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस उपसागर रे थिबा अमेरिकीय सामरिक घाटीगुड़ी को टार्गेट करी प्रतिशोध नैथिला, जेतेबेले स्थानीय एवं राष्ट्रायत्त गणमाध्यम बुशेहर परमाणु शक्ति केन्द्र निकट में आक्रमण एवं खंडा पड़ता रिपोर्ट करथिला। परवर्ती खबर, फिफा विश्वकप 2026 फ्रांस सेमीफाइनल रे प्रवेश। फिफा विश्वकप 2026 प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच रे फ्रांस मोरक्को को 2-0 गोल रे परास्त करी सेमीफाइनल रे प्रवेश करिछि। अमेरिकार बोस्टन स्टाडियम रे खेला जाइथिबा एही रोमांचकर मैच रे फ्रांस रो अधिनायक किलियन एम्बापे एवं ओस्माने डेम्बले दल पाई विजयी गोल देइथिले। परवर्ती खबर, भारत एवं इंग्लैंड मध्य चतुर्थ T20 भारत 9 विकेट रे परास्त। ब्रिस्टल रे खेला जाइथिबा चतुर्थ T20 रे इंग्लैंड भारत को 9 विकेट रे परास्त करी प्रथम थर पाई द्विपाक्षिक T20 सीरीज विजय हासिल करिछि। एही प्रभावशाली विजय फल रे आयोजक दल 5 मैच विशिष्ट सीरीज रे 3-0 रे अप्रतिद्वंदी अग्रणी हासिल करिछि। प्रथम मैच वर्षा जो संपूर्ण धोई जाइतिला। दर्शक बंधु, भिडियोटी आपण मानक भल लागुले दयाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद।